Mынау жүндүү кой 6,5 миң сом. Мына ала кой 7,5 миң сом. 5,5 миң сом. Жүндүү кой 6,5 миң сом. Бул кой 5,5 миң сом. Базарда сырасы такалап береткен таканы. 500 сом менен такалап береткен. Ал өзүң аттын путун көтөрүп бере турган болсоң 400 сом менен такалайт экен. Адырбек. Канча убакытта такалап бүтөсүң? Азыр күтөбүз. 10 мүнөттө өтөт. 10 мүнөттө такалап бүтөт экен. İşlerinde açtım da ötkende var. Ошону неме киргизип коем мен сени. Kafeye soyayım demeye soymayın. Ошо кафеге сойсоң деле, сойбосоң деле баары ишкерсиң да. Канча oldu Беркис кызылы? Канча oldu? 156. Экөө биригип 156 миң болуптур. At 65 миң сом. Жашы кунан. Koçkor 20 миң сом. Ona sıra koysan. Şu ara olsa. Oldu 4 миң сом болду. Bu o ne? Uy 45 миң сом. Birinci tuş eкен. Boz eкен, içinde balası var. Buna birinci tarafı eкен, içinde daha balası var eкен. Bağısı 45 миң сом eкен. İçinde balası var eкен. Yetmiş ming so'm ekan. Ellik sekiz ming so'm ekan. 58 ming so'm. Yaşı qanday yaşı? Yaş kunan. Kunan ekan, kunan. Alay 31 ming so'm. 31 ming so'mga berbaydi. Torpa var ekan. At qancha at? 65 ming so'm. Qaratay 40 ming so'm. Urg'och ekan. Kaltatay. 40 ming so'm. B 55 ming so'm. O satılıptır. Çok bu 50 ming'e satılıptır bu. 50 ming so'mga. Olmaz o uyda. At qancha? Altmış ming so'm. Kaltatay 40 ming. O çoğat 70 ming so'm ekan.
7000 so'm ekan, uloqdan ati ekan. Galaga yaxshi kirayotgan galaga. Bu koydu 5,5 ming dedi. Beşlerim. Bu da 15 so'mdan mı? Arpa kaça kıtan koydu? Bu da 15 so'mdan ekan. Arpa. Arpachi? Arpa 13 so'mdan. Makachi mi tartilgan maka? 28 so'm. Makachi bukulu. Pulachidan 24 so'mdan ekan. O'zi qancha oldingiz? 5400. Gulcha bozorida cho'p prester qancha oladi, hozir ko'ramiz. Mana cho'p prester 130 so'mdan ekan. Gulcha bozorida. Cho'p pres 130 so'mdan. Bir iştiri. Bu saman pres ekan. Saman pres 115 so'mdan ekan. Çöp pres 130 so'm, saman pres 115 so'm. 15 so'm arzon ekan çöp presdan. Gulcha bozorida. Na YouTube ko'ruvchilar, bugungi bozordagi bitdi. Sizler kanalga жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Sizlerden soru talabыңыздар боюнча башка базарларда тартып беребиз.